Naman exercise, cat-cow. So, extend your stomach in, tapos ibigay nyo yung ano nyo, extend nyo yung back nyo. Tingnan nyo, na walang pain ha. So, ito na lang ha. Yan. Oh, ito, ganyan, pantay siyang ganyan. So, ganyan kayo. So, yan, papakita ko yung back ko ha. Yan. Tingin muna sa taas. Inhale. Exhale. Yan, ibaba nyo yung ano nyo, spine nyo. Comfortable, hindi masakit. So, dahan-dahan, exhale. Extend you with the shoulder blades. Yan. Decompress yung spine. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. 5. Inhale. Exhale. 6. So, para sa may mga spinal injuries. Kahit saan, pwede nyo gawin. 7. Control lang, galaw.